Good day sa tanan niya, abot na gid ang atong order. Diri sa Laguna de Cals, Butuan. So ato na i-unbox karon. Oh, i-unbox ako karon. Shout out. Shout out. Shout out kay ma'am. Ay, unbox na itong sticker karon. Tayo na ngayon sa timing. Pusong karga. Video. Video. Thank you. Sige naman, no. Sige, amte. Nanatay sticker check from Laguna de Cals, Butuan. Oh, dahil. Nag-unbox. Shout out. Shout out, sir. Shout out, shout out. Wow. Thank you. Kamay, sir. Kamay. Salamat.